Hi everyone, good evening. Welcome back to our channel, Gorkhali Sisters, and those who are new and old, thank you for watching and stay tuned. So, as you can see by the title, today I am donating my lovely hair. uh, First of all, today is my birthday. Thank you everyone for your warm wishes and love. के पो मैले चाहिँ यो हेयर डोनेसन चाहिँ मैले पहिलाबाट सोचेको थिएँ, but then I did not find pages which was fulfilling my criteria. जस्तो मलाई चाहिँ I wanted to help someone हुन्छ नि त्यस्तो खालके, not promoting some parlors and all यस्तोहरूको चाहिँ I got an offer, but I did not want to do that. However, मेरो बर्थडेकै अगाडि like I think 2-3 days no, not 2-3 days, 2-3 weeks अगाडि I came across a page in Instagram which is Onco Happy. Onco Happy talking a brief about Onco Happy. Onco Happy is like a help page to the cancer patients. You all know, while doing a treatment for cancer, after chemo you lose your hair, and people हुन्छ नि अब हाम्रो मैले जुन चाहिँ डोनेट गरेको हेयर चाहिँ इट्स गोना बी युज्ड फर द पर्सन हु क्यान युज इट एज अ विग. सो नेचुरल हेयरको विग्सहरूको प्राइसेस आर very very high, but this page is very nice that they are gonna give them for free from people like me who is happy to donate it to them. So on my birthday I thought I just would like to do that भनेर अन्तखेरि I think everything fall into places all together, and then I am able to do this. First thing, for criteria for hair donation is, first thing, your hair should be washed, clean and dry. जो चाहिँ मैले गरिसकेको छु, मैले हेयर वाश गरेको छु, my hair is dry and it's clean. It does not matter whether your hair is colored or curled or straight or whatever, it does not matter. But one criteria is तपाईले अब हुन्छ नि कतिजनाले 3 inches 4 inches donation भन्छ, but then here what the criteria is, you need to at least donate 10 to 12 inches. So I don't know how much I'm gonna donate, but yes, of course 10 is the criteria, so it has to be above that. And what we are gonna do is, they have their head office in Bombay. Agar ma Bombay mein bhaje, I would have gone to the office directly and dropped my hair, but then because mo Hyderabad ma chu, what I'll do is I will cut my hair, I will put that hair in this Ziploc bag and then courier it to their address. So first thing what I'm gonna do is, couple काट्नु अगाडि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भनेदेखिको चाहिँ, I need to make a bread of my hair. So म चाहिँ कपाललाई बाँधेर I'll braid it, and then I will measure it, and then I'll cut it myself. मैले चाहिँ यो पार्लरमा गएर गरौँ भनेर सोचेको थिएँ, तर I have had this hair since so long and it's so close to me. I love it. तपाईहरुले पनि मेरो कपाल, मेरो दिदी बहिनीको कपाल पुरा मन पराउनुहुन्छ. But then अरूलाई काट्न दिनु भन्दा चाहिँ I want to do this honor of cutting my hair myself. So त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो अनि यो hair cutting procedure I want to do it at home. Few steps what I want to tell is, like I said, hair has to be wash, clean and dry. Second thing, 10 to 12 inches you have to donate. Braid ma. And then when you cut your hair, because you all know the patients who are gonna use this hair are in intensive care, so त्यो चाहिँ तपाईले भुइँमा चाहिँ झार्नु हुँदैन. So you just hold your hair and then cut it, and then you write a sweet message, whatever you feel and wherever you are donating your hair, and then parcel it. It's as easy as that. अनि तपाईहरुले त्यो पेजमा, if you all are interested in donating, first you are supposed to take the picture of your long hair कस्तो छ, and then the short hair, that is it. So I found this page very genuine, and I think उहाँहरुको पेजेसहरु हेर्दा अरु मान्छेले डोनेसन गरेको हेर्दा I feel this is quite a genuine page, and it is very good page, because treating cancer is very expensive, first of all, and second thing, coming through that with so much of medication, mental pressure and everything is a lot, and people who are fighting,
really fighting that and have come out of that. I really appreciate them and support them. So for that reason also today I'm doing this. So I hope it's gonna come good. मैले केही सोचेको थिइनँ कि म के भन्छु के गर्छु भनेर. So just enjoy, please don't judge me for that. The reason I'm filming this is also because म जस्तै कतिजना छ होला जसको लामो कपाल छ है, जसलाई डोनेसन गर्नु छ कि कसैलाई यो बारेमा आइडिया छैन. कतिजनालाई हुन्छ नि त, लाइक मी अल्सो, आई वाज अल्सो इन डिलेमा कि म गर्नु कि नगर्नु, दिनु कि नदिनु भनेर. सो फर द्याट रिजन ओन्ली आई एम मेकिङ दिस भिडियो सो द्याट हु एभर इज इन्ट्रेस्टेड क्यान म उनीहरूको लिङ्कहरू सबै डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु. तपाईँहरूले कल गरेर इमेल गरेर सबै चेक गरेर इफ यु वान्ट टु डु द्याट यु क्यान अलवेज डु द्याट. सो फर द्याट रिजन ओन्ली अल्सो आई एम मेकिङ दिस भिडियो गाइज. सो let's get into the video now. So मैले भने I am ready to cut my hair. काट्नु अगाडि चाहिँ you are supposed to brush or comb your hair. मैले चाहिँ I have combed my hair. Now म यसलाई partition मा गर्छु. Partition गरिसकेपछि चाहिँ what you are supposed to do is यसरी partition गरेपछि चाहिँ braid गर्नुहोस्. braid your hair. म चाहिँ कसरी गर्छु भने चाहिँ दुई साइडमै चाहिँ गर्दिनँ. यति चाहिँ मलाई गर्नु छैन, जस्तो मलाई यति गर्नु छ. सो आई tie it here. I don't know if I'm doing correct or not, but yes, this is how you're supposed to do. I'm donating this much. As you can see, यहाँ देखेको मेरो यहाँसम्म चाहिँ it is 12 inches. So before cutting, what I am supposed to do is I am supposed to braid my hair. Rough measurement. यहाँ देखेको यहाँसम्म चाहिँ it is almost 12 because मेरो equal length मा छैन, 14 देखाउँदैछ. So लगभग let's measure it as 12. यहाँदेखिको चाहिँ now I make a braid. braid चाहिँ किन भन्दा चाहिँ कपाल हो नि त. braid बनाउनु भयो भने चाहिँ braid बनाएर त्यो जिपलक ब्यागमा हाल्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिको चाहिँ त्यो ड्यामेज हुने या कतै बिग्रिने कतै झर्ने चान्सेस कम्ती हुन्छ भनेर चाहिँ I think that's the reason they have taken that precaution as well. Let's braid my hair. हैन अलिक राम्ररी गरौँ न है, राम्ररी भएन. यसरी चाहिँ ब्रेड गर्नु अरे. ओके I don't know how evenly I'll cut my hair. यो काटेर चाहिँ अब in case मेरो कपाल मिलेन भने चाहिँ then yes I am supposed to visit the professional and cut my hair. So यति मेरो कपाल चाहिँ मैले even थिएन कि त्यही भएर चाहिँ. So yes, here. Okay, here. देख्नु हुँदैछ तपाईले. Now I'm going to cut my hair from here. So guys, I have already chopped my hair. यति छ. म मेजर गर्दा चाहिँ अब कति हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हेर्नुस्. It is coming as 14 meters. यसलाई चाहिँ अब के गर्नु भनेदेखिको चाहिँ without it touching the ground, put it inside the ziploc bag. Ziploc bag मा हालेर चाहिँ seal it and then write your message and then त्यो address उनीहरूले देख्छ त्यहाँनिर चाहिँ you are supposed to drop it. So आज पाण्डु भैयासँग म जान्छु. अहिले पाण्डु भैयालाई कल गर्छु. आज भयो भने आज जान्छु, नत्र भने चाहिँ आई थिङ्क आई विल गो डे आफ्टर बिकज भोलि मेरो फ्लाइट छ. सो लेट्स सी के हुन्छ. आई विल जस्ट किप यु अल पोस्टेड. डिसी अफिस चाहिँ खुला रहेछ. म चाहिँ पाण्डु भैयासँग आउँछु विथ माई प्याकेजिङ.
यहाँ चाहिँ अफिस खुलाइरहेछ अहिले सो म आइहालेँ यो काम गरेर चाहिँ म जान्छु गाइस सो म चाहिँ यहाँ अफिसमा छु पाण्डु भैयासँग हाई बोलिदिन्छु पाण्डु भैया यहाँनिर चाहिँ नाउ आई राइट माई नेम एड्रेस एन्ड द रिजन एन्ड माई प्याकिङ इज हियर सो यहाँले चाहिँ प्याकिङ पनि गरिदिन्छ एन्ड देन दे विल डेलिभर अल्सो सो स्टे ट्युन्ड जिपलक ब्याग एन्ड देन त्यहीँनिर उनीहरूको हेयर एड्रेस छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ हालिदिनुपर्छ सर प्याकिङ मैले चाहिँ अस्ति मेरो फोन कभरको कलाकारको प्याकेट पठाइदिँदैछु हिज प्याकिङ इट फर मी हियर इज द एड्रेस यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सेन्ड गर्नुपर्छ यति गरेर चाहिँ म र पाण्डु भैया जाने हो द सर इज टोल्ड मी द्याट इट विल रिच इन नेक्स्ट 3 days 3 working days so let's hope now I will mail them and message them that is about it पाण्डु भैया मेरा हेयर कट कैसे दिखा है अच्छा दिख रहा है हाँ मैंने खुद किया है अभी घर में हाँ मुझे खुसी लागिरहेको छ आई हेभ अलरेडी डन एभ्रिथिङ टुडे ओन्ली प्याकिङ पनि भयो इट इज अलरेडी सेन्ड एन्ड आई एम सो ह्याप्पी दिस इज अबाउट इट फर टुडे प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु अवर च्यानल गोर्खाली सिस्टर्स मच लभ फ्रम विशाखा भावना निकिता नताशा Stay tuned everyone. Bye bye. As I was editing my video, मैले चाल पाएँ कि मैले जुन चाहिँ हेयर कट गर्दै गरेको त्यो भिडियो सुट गरेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो रेकर्ड भएन रहेछ आई एम डिसअपोइन्टेड बिकज मैले त्यो पनि अब क्या मैले आफै काटेर गरेको पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ भनेको थिएँ तर त्यो चाहिँ मैले प्ले नै गरिनँ रहेछु सो आई डोन्ट नो हेर्नुहोस् भिडियो आई एम लिटल डिसअपोइन्टेड बट I have tried my best तर भएन रहेछ के गर्नु है I have shared their information and their Instagram handle in my description so do have a look